Hello guys, for today's video guys ay ipapakita ko sa inyo guys yung ganip kaninang tanghali sa ano namin guys, sa probinsya ko guys. Ayan, sa ano yan guys, sa Bicol, Labuan, Camarines guys. Ayan, signal number 5 dyan guys kanina tanghali. Iwan ko lang ngayon guys kung anong signal na, pero tingnan mo naman guys, oh, marami na share guys, nasira guys kanina pa lang. Kasi na dyan guys yung guys, bahay namin dyan. Napaplapan na siya guys ng painting. Ayan. Dyan pala, guys, sumisigaw na, sira na yung yung bahay. Bata ka na sa balay mo. Kaya ayan na guys, ingat na lang po tayong lahat guys. Yun lang, thank you for watching guys.